मानसी गोटे 8 वर्षर छोट झियो जार माँ बापा 2 जण नथिले। से निज दादा खुड़ींक सहित रहुथिला। मानसी ए मानसी एबे जाए झाड़ू मारिनु तू आ देखे वर्षा हेलानी जल्दी जाए छात उपरु सबु कपड़ा गुड़ाक नहीं आ। एबे आणुची खुड़ी वर्षा बहुत जोरे होउची कौन करिबी जल्दी जल्दी कपड़ा काढ़ी दउची नले खुड़ी बहुत मारिबे। दीपा मो झियो ने क्षीर सेथिरे बादाम पड़ीची गरम गरम पी दे वर्षा ऋतु ना। खुड़ी कपड़ा काढ़ी के मु रखी देइची मते भोक लागिलानी किछि खाइदेबी। प्रथमे दुकान जाई लाला पाखरु सब जिंस नै किया तापरे आसी कि खाइबू। खुड़ी वर्षा बहुत जोरे होउची किछि समय परे गले हबो। एते जोरे भी होनी मो भासी जिबु जेमिति जा नै कि आसे। मानसी लगाण वर्षा रे जिनिस किनिबाकू गला आ पूरा पूरी से भिजिकी आसिला। हालो हालो ए कोन पूरा चीनी वर्षा रे भिजै देलु तू आजी मल्लू मो हातरू। सुधा मानसी को थापड़ परे थापड़ मारी चलुथिला। हइलो अंधुणी आखि फुटी जाइछि आखिउ देखा गलानी जे चीनी भिजी जाइछि आजी तते खाइबाकू मिलिबनी जमारू। अरे 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 सुधा एते जोरे काहे की मारुचु पागल हे गलुनी छोट छुआटा से चीनी तो भिजी जाइछि आउरी आसी जिवो। तमे मुह बंद रख पैसा गछरे होउनी जे सब जिंस नष्ट करी जा वर्षा रे ठिया हो एटा होची तो दंड। सुधा मानसी को घर बाहर वर्षा रे भिजिबा पई ठिया कर देइथिला। बहुत ठंडा लगुची खुड़ी घर भीतर को आसीबा को दियो ना आउ एमतिया भूल के करबेनी। सुधा छोट छुआटे से आउ सेमतिया भूल से जमा करिवनी। आहा गोटे काम कर ताकू घर भीतर को नै आस मु मो झियो दीपा को नै मो बाप घर को चली जेबी। किशोर चुप करी रूम को पळेइला। संपूर्ण गोटे घंटा परे दीपा मानसी को जाई कहि दे भीतर को आसी बासन माजिबो सबु ऐठा बासन गुडा पड़ीची। मानसी मम्मी कहले घर भीतर को आसी कि बासन धो। मानसी भिजी जाइथिबा कपड़ा रे बासन धोउथिला। भोक पेटरे मानसी घरर सबु काम करुथिला। सुधा मानसी उपरे बहुत अत्याचार करुथिला। गोटे दिन आज्ञा भाई मो स्वामी काम रे बाहर को जाउचंती पछरे ई सब काम हेइ जिबा दरकार। ठीक अछि मैं समय रे पहुंची जिबे। किशोर कौनसी काम पाई सहररु बाहर को चली गला। मानसी मो झियो चल चल बाजार गोटे नुआ चप्पल तो पाई किनिबा फटा चप्पलटा पिंधि तो बोलुचु। खुड़ी मो पाई नुआ चप्पल हाँ चलो जिबा। सुधा मानसी आ दीपा सहित बाजार को गला। मानसी तू एठी बसी कि चप्पल देख भाई देखिलो टिके चप्पल। मानसी मो सामना दुकान रु दीपा पाई गोटे बोतल पानी नै कि आछी। हां सुधा मानसी को चप्पल दुकान पाखरे छाड़ी की चली गला। दुकानी जेतेबेले अन्य ग्राहकंग सहित व्यस्त थिला सेतेबेले झियो तो ना मानसी की तो खुड़ी मते पठेई जंती से मते तते घरे छाड़िया पाई कहि दे कि जाई जंती आउ चल घर को जीवा। हां चल। अंकल एटा तो मो घर रास्ता नुहे तमे मते कोठी की नहीं जाउच। ए रास्ता भी घर आडुआ जाए। हां चल चुपचाप चल तू चल। मानसी से लोकर हाथ कामुड़ी ता हाथ छड़े सेठू दौड़ी चली गला। ए रो रो दौड़ चु कोडे रो। से लोकटी मानसी रा पछरे दौड़ीबाकू लागिला। मानसी डरी जाए जोरे दौड़ीबाकू लागिला आउ दौड़ी दौड़ी हठात आंटी से अंकल मो पछरे पड़ी चंती मते तांगा सांगरे नै जिबे कहउचंती। जमा डरनी झियो। अरे एबे को करबी ए छड़ा तो कोठी लुचि गला। मैडम से छड़ा तो हाथ छड़े की दौड़ी के पळैला केमितिया झियो को तमे धरिबाकू गइले। हां मो टंका तमे फेराओ पूरा सबु फेराओ। गोटे छोटिया झियोटा को संभाली पारलनी मते कहउच जमारू टंका देबी देबिनी तमको। सुधा मानसी को से लोकोटी को बिक्री कर देइथिला ता बदल रे 5 लाख टंका नैथिला। सेपटरे मानसी जो स्त्री लोक सहित बाड़ेई होई गला तांको ना कौशल्या देवी थिला। मानसी डरी जाइथिला सेथि पई से ताको सांगरे आनिले। आ झियो भितर को डरनी माला झियो पई किछि खाइबा को आना पानी भी। दीदी ये किए मो बाजारू जिनस किनिकी बाहर थिली ए झियो दौड़ी दौड़ी आसी हठात मध्यरे बाड़ेई होई गला गोटे लोक को डरिकी। मानसी जेते बेले खाउथिला सेते बेले झियो तमा ना कोन। आंटी मो ना मानसी मो खुड़ी मते बाजार रे एकुटिया छाड़ी के चली गले आ से खराब अंकल कहले कि मु तते घरे छाड़ी देबी किंतु से मते आउ कोठी के नहीं जिबा को लागिले। मानसी कांदी कांदी कौशल्या को सब कथा कहिला। तू मानसी एठी जमारू डरनी एबे तू एठी रहबू एठी तते डरिबा जमारू दरकार नाही। माला मानसी रहिबा पई सब छुआंक सहित व्यवस्था करि दियो।
ସେ ଏବେ ଆମ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ରହିବ। କୌଶଲ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଚଲାଉଥିଲା ଆଉ ଗରିବ ଛୁଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେପଟେ କିଶୋର ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ମାନସୀକୁ ନଜରରେ ପାଇଲାନି। କିଶୋର ସୁଧାକୁ ପଚାରିଲା, ମାନସୀ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି, କୁଆଡେ ଯାଇଛି କି? ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ ଆଉ। କିଶୋର ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟିର ସୁଧାକୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ଅନ୍ୟ ଫୋନରେ କିଶୋର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ଲୋକଟିର କଥା ସବୁ ଶୁଣିନେଲା। ଏଇ ତୁ ବୋଧେ ମତେ ଜାଣିନୁ, କଲ୍ଲୁ ଠାରୁ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ନାରୁ ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ତୁ ଭୁଲ ଲୋକ ସହିତ ପଙ୍ଗା ନେଇଛୁ, ବୁଝିଲୁ? ଦେଖ କଲୁ, ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲେଣି। ସେ ଯଦି ତମ ମୋର କଥା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜେଲ୍ ଯିବା। ମାନସୀର ଅପହରଣ କଥା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଗଲା, ଆମକୁ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ମତେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମତେ ମୋ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରା ଆଉ ମୋର ହିସାବ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି, କିଛି ସମୟ ଦେ। ସୁଧା ଫୋନ ରଖିଦେଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ତମେ ମାନସୀକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିଛ? ସୁଧା, ତମେ ଆଉ କେତେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତ? ବିଚାରା ବିନା ମା ବାପାର ଛୁଆଟାକୁ ତମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ। ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୋଟେ ମା କହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କୋଉଠି ରହୁଛି ସେ ଗୁଣ୍ଡା କହ। ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ମୋ ସହିତ। କିଶୋର ସୁଧାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ମାରିଲା ଆଉ କଲ୍ଲୁର ଘର ଆଡକୁ ଚାଲିଲା। କହ କହ, ମୋ ଝିଆରୀ ମାନସୀ କୋଉଠି ଅଛି? କହ କହ କୋଉଠି ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। କହ। ମତେ ମାରନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତୋ ଝିଆରୀ କୋଉଠି ଅଛି। ତୁ ଜମାରୁ ମାନିବୁନି ନାଇଁ? ରହ, ତ ପୋଲିସକୁ ଡାକୁଛି ନା, ସବୁ କହିବୁ। କିଶୋର ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କଲା ଆଉ ପୋଲିସ ଆସିକି କଲ୍ଲୁକୁ ପଚାରିଲେ। କିଶୋର ବାବୁ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳିଥିବାର ସନ୍ଧାନ ଆସିଛି। ଥରେ ଯାଇକି ସେ ଆଶ୍ରମ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା। କଲ୍ଲୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର ରେ। ନମସ୍କାର କୌଶଲ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଇଥିବାର ସନ୍ଧାନ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଡାକୁଛି। ମାଲା, ମାନସୀକୁ ନେଇ ଆସ। ଦାଦା। ମାନସୀ, ମାନସୀ ମୋ ଝିଅ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେରେ ମା। ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ମୋର ପାଇଁ, ସବୁ ମୋ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ବି ଅଛି ମାନସୀକୁ ଏ ଗୁଣ୍ଡା ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି? ତମେ ଜଣେ ମା ହେଇକି ଏ ନିରୀହ ଛୁଆକୁ, ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଲୋକକୁ ତମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କଲ? ମା ବାପା ନାହିଁ, ଅନାଥ ଛୁଆ ବୋଲି ତମେ ଏମିତି କରୁଛ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ଆପଣ ସୁଧାକୁ ଜେଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଶୋର, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଦାଦା, ତମେ ଖୁଡିଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଅନି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଦେଖ ସୁଧା, ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖ। ତୁ ଏଇ ଝିଅଟା ଏବେ ବି ତୋରି ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। କୌଶଲ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମାନସୀର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କୌଶଲ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଶୋର ବାବୁ, ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅସହାୟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ମାନସୀ, ତମେ ନିଜ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଯାଅ। କିଶୋର ବାବୁ, ମାନସୀ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବେ। ମାନସୀ ମୋ ଝିଅ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତତେ ମାର ମମତାଠୁ ଦୂରେଇ ଦେବିନି। ମାନସୀ ଖୁସି ଖୁସି ତା ଦାଦା ଖୁଡିଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମାନସୀ ଖୁସି ମନରେ ତା ଦାଦା ଖୁଡିଙ୍କ